بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کراچی میں جاب ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور اس ویڈیو میں پورے کراچی میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں آنے والی جابز کے بارے میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کیجیے۔ فوڈ کمپنی کو سپلائی کے لیے سیلز مین، مرچنڈائزنگ کے لیے مرچنڈائزر، آفس کے لیے اکاؤنٹ اسسٹنٹ میل فیمیل، سوشل میڈیا اسسٹنٹ میل فیمیل کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں 03197961 فیمیلز کے لیے ایک احتیاطی انسٹرکشن یہ ہے کہ اپنے کوئی بھی انیشیل معلومات یا سی وی اپنی سینڈ کرنے سے پہلے، جیسے نمبر مینشن ہے یہاں پر یا کسی بھی جگہ پہ اگر آتی ہے فیمیلز کے لیے جاب، تو پہلے کال پر ان سے ادارے کے متعلق کہ کیا ادارہ ہے اور کس قسم کی جاب ہوگی، جاب ڈسکرپشن کیا ہے، کس قسم کی یعنی جو ہے وہ سیلری وغیرہ، یعنی جو بھی اپنی معلومات پہلے لیں ادارے کے بارے میں، اس کے بعد پھر اپنی سی وی یا انیشیل معلومات شیئر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ الیکٹرانک ریپیئرنگ ورکشاپ ٹیکنیشین کی ضرورت ہے جسے انورٹر ریپیئرنگ کا تجربہ ہو، رابطہ کر سکتے ہیں 0342234189 پر۔ ضرورت ہے بی کام اکاؤنٹنٹ کی اور ویلڈر بمائے 2 ہیلپر کی۔ ایم اے جینا روڈ ٹاور کھارا در کے جو رہنے والے ہیں، یعنی جو قریبی رہائشی ہیں ان علاقوں کے، ان کو ترجیح دی جائے گی۔ عمر 25 سے 35 سال ہونے چاہیے جو لوگ بھی اپلائی کرنا چاہیں۔ ان سے رابطے کا نمبر ہے 0302357025 اور بس ایک ہی نمبر ہے۔ ایک ای کامرس بزنس کو اپنے پروڈکٹ کی سیل کے لیے سیلز مین کی ضرورت ہے، رابطہ کر سکتے ہیں 0322955398 پر۔ معروف ریہیبلیٹیشن سینٹر ہاسپٹل کے لیے ڈسپینسر نرسنگ اسٹاف فوری درکار ہیں۔ امیدوار اپنی سی وی اور رابطے کی معلومات فراہم کریں۔ سی وی میں میرے خیال سے مینشن ہو جاتی ہیں چیزیں۔ مزید تفصیلات کے لیے 0334392888 پر رابطہ کریں، معلومات لیں کہ کس طرح سی وی کے ساتھ اور کیا تفصیلات چاہیے، اس کے بعد جیسا وہ کہیں ویسا اپلائی کریں۔ معروف ریہیبلیٹیشن سینٹر ہاسپٹل کے لیے ایڈمن سائیکولوجسٹ فوری درکار ہیں۔ امیدوار اپنی سی وی اور رابطے کی معلومات فراہم کریں گے۔ تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں 0334317864 پر۔ آفس کے لیے کلیننگ اسٹاف کی ضرورت ہے، سیلری 20,000 روپے دی جائے گی، رابطہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایڈریس اپنا بلکہ دیا ہوا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ایڈریس سے آپ کو علاقے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا اس کی ایگزیکٹ لوکیشن ہے۔ بہرحال رابطے کا ان کا جو ایڈریس ہے وہ ہے A268 بلاک ٹی، نارتھ ناظم آباد، نزد قلندریہ چوک۔ فون نمبر ان کا ہے 0370031994 پر۔ آفس کے لیے ایک کمپیوٹر آپریٹر کی ضرورت ہے۔ امیدوار کو کمپیوٹر چلانے کی مہارت ہونی چاہیے، دفتری کاغذات کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ رابطہ کر سکتے ہیں 0321822896 پر، اور ای میل ایڈریس ان کی ہے ماؤنٹ نہیں ہے، میں اب اسپیلنگ بتا دیتا ہوں، PARAMOUTFLOW@gmail.com پر۔ آپ کو اسکرین پہ بھی دکھ رہی ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دی۔ کورنگی کریک انڈسٹریل پارک میں واقع میکینیکل انجینئرنگ کمپنی کو مختلف اسامیوں کی ضرورت ہے، جس میں اسٹور آفیسر یا اسٹور کیپر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تعلیم DAE میکینیکل یا پھر انٹرمیڈیٹ مینوفیکچرنگ کمپنی کا اسٹور کا تجربہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کی بھی ضرورت ہے۔ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم ہو اس کے لیے اور کمپیوٹر نالج بھی ہو۔ سی وی اپنی واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0300203165 پر، اور ای میل بھی کر سکتے ہیں shakir@nkr.com.pk۔ رائڈر کی ضرورت ہے جس کے پاس اپنا اینڈرائڈ موبائل اور بائک ہو۔ چیپل پلازا، حضرت موہانی روڈ، ان کی جو ایڈریس ہے وہ یہ ہے، اور رابطے کا نمبر ان کا ہے 0335244273۔
जनरेटर मेंटेनेंस कंपनी का तजुर्बे कार ऑफिस वर्क और मार्केटिंग के लिए स्टाफ की ज़रूरत है। नॉर्थ कराची के रहायशी हैं, उनको काबिल तरजीह होंगे। नॉर्थ कराची के रहायशी अपनी CV इरसाल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तफसीलात के लिए रब्ता भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 0312377090 और दूसरा नंबर इनका है 0321377090। फॉर्च्यून हाउस स्कूल सिस्टम है ये जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में वाक़ई है। प्री स्कूल को टीचर्स की, प्राइमरी होम टीचर्स क्लास 2 O लेवल को कोऑर्डिनेटर, सीनियर क्लासेस, मैट्रिक सेकेंडरी क्लासेस, इंग्लिश, पाकिस्तानी स्टडीज़ टीचर्स, PT मेल फीमेल दोनों की ज़रूरत है और इसके अलावा टीचर्स की ज़रूरत है। तजुर्बा कम अज़ कम 3 साल का होना चाहिए और रब्ता इनसे कर सकते हैं 0335252554 पर और दूसरा नंबर है 030092311029। एक इदारे को ऑफिस मैनेजर की ज़रूरत है जिसको कंप्यूटर और मैनेजमेंट में महारत हो। रब्ता कर सकते हैं 0332364451 पर। शेरशाह गनी चौरंगी पर वाक़ई फैक्ट्री के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है। उम्मीदवार डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ पर काम का तजुर्बा रखता हो। सोशल मीडिया पोस्ट और वेब साइट डिज़ाइनिंग के काम में महारत रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। ख्वाहिशमंद हज़रात अपना पोर्टफोलियो या CV व्हाट्सएप कर सकते हैं 0323259006 पर। इस्लामिक स्कॉलर्स एंड लीडर्स स्कूल अल कौसर यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग मैनेजर की ज़रूरत है जो 4 से ज़ायद साल तजुर्बा सोशल मीडिया मार्केटिंग और ATL BTL काम का तजुर्बा रखता हो। asim_ismail@yahoo.com इनकी ईमेल एड्रेस है और व्हाट्सएप है इनका 030082072994। सोलर के काम के लिए फ्रेश डिप्लोमा होल्डर जो काम सीखना चाहते हों रब्ता कर सकते हैं अब्दुल वासे साहब से 033689588828 पर और यासिर अनवर साहब से 0317254853 पर। तजुर्बेकार मुख्तलिफ मज़ामीन के तजुर्बेकार टीचर्स की ज़रूरत है जिसमें फ़िज़िक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, इस्लामियात, फ़िज़ियोलॉजी, कम अज़ कम तालीमी काबिलियत जो है वो बैचलर्स हो। इंटरव्यू के लिए अपनी CV के हमरा सुबह 10 से शाम 5 बजे तक तशरीफ़ लाएं। एड्रेस इन्होंने मेंशन किया हुआ है B2 FL1 ब्लॉक 6 गुलशन चौरंगी के करीब, भाषानी स्वीट्स वाली गली, गुलशन इकबाल कराची और व्हाट्सएप नंबर इनका है 032325817359 और कॉल नंबर भी दिया हुआ है यानी PTCL नंबर 02134961 एहतियाती तदाबीर ये हैं कि जाने से पहले कॉल पे तमाम मालूमात लीजिए कि कब आना है और इंटरव्यू, क्योंकि इसमें डेट मेंशन नहीं है इसलिए पहले कॉल करके मालूमात लें कि कब आना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर पहुंचना होगा तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्डिंग सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। मेंटेनेंस, वसूली, रिकॉर्ड और हिसाब किताब, बिल्डिंग में कामों की निगरानी, मोटरसाइकिल हो अपनी, तनख्वाह 35,000 दी जाएगी। रब्ता इनसे किया जा सकता है 0323264968 पर। कोरंगी में फैक्ट्री को डाई मेकर और फैब्रिकेटर की फौरी ज़रूरत है। रब्ता कर सकते हैं 0321822156 पर। कराची में कायम एक मोतबर कंपनी को मुतहर्रिक, मेहनती और तजुर्बेकार पंखे और वॉशिंग मशीन की सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन की फौरी ज़रूरत है। अच्छी कम्युनिकेशन और गुफ्तगू की सलाहियत हो, पुरकशिश तनख्वाह दी जाएगी। उम्मीदवार रब्ता कर सकते हैं 03003945 पर। और मैं आपसे अक्सर यही कहता हूँ कि ये जो सेल्स का जो एक्सपीरियंस होता है, जो सेल्स की फ़ील्ड में होते हैं, मार्केटिंग की फ़ील्ड में होते हैं, वो किसी भी जगह पे, किसी भी कंपनी में, किसी भी इदारे में एडजस्ट हो सकते हैं। सेल्स की स्किल ऐसी स्किल्स है तो आप किसी भी फील्ड से वाबस्ता हैं तो सेल्स का तजुर्बा कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता हासिल करें कि क्या उसकी बारीकियाँ होती हैं। बहरहाल इनसे रब्ता किया जा सकता है 03003945 305 पर।
फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर को पूरे कराची से तजुर्बे कार ऑर्डर बुकर सेल्समैन दरकार हैं। तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मोटरसाइकिल लाजमी होनी चाहिए और इनसे रब्ता कर सकते हैं 033331599753 पर, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं bilal_212@yahoo.com पर। FMCG कंपनी को बल्क सेल्स के लिए सीनियर ऑर्डर बुकर चाहिए। एरिया इनका है मलीर शाह फैसल, 5 से 7 साल का तजर्बा, तालीम कम अज़ कम इंटरमीडिएट। 0331217874 राब्ते का नंबर। ईमेल एड्रेस इनकी कराची stc1983@gmail.com। एक ई कॉमर्स बिज़नेस को अपनी प्रोडक्ट की सेल के लिए सेल्समैन की ज़रूरत है। रब्ता कर सकते हैं इनसे 0322955399 पर। एक ट्रेडिंग कंपनी को अपनी इंडस्ट्रियल आइटम्स की सप्लाईज़ के लिए एग्जेक्टिव की ज़रूरत है। मुतल्लिका शोबा में तजुर्बा कम से कम 3 से 4 साल होना चाहिए और तालीम इंटर हो, मोटरसाइकिल लाजमी हो। रब्ता कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस इन्होंने सिर्फ मेंशन किया है hrace2021@gmail.com पर। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑर्डर बुकर की फौरी ज़रूरत है। तनख्वाह प्लस फ्यूल और दीगर मराआत भी दी जाएंगी। सदर और दहली कॉलोनी के जो करीबी रिहायशी हैं उनको तरजीह दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवार जिनके पास अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल हो वही अपनी CV इरसाल करें mfk1307@gmail.com इनका ईमेल एड्रेस है। FMCG कंपनी को होटल एंड जनरल ट्रेड की सेल्स के लिए सेल्स कोऑर्डिनेटर चाहिए। रिकवरी, कस्टमर डीलिंग, ऑर्डर प्रोसेस, स्टाफ हाज़री, रिपोर्टिंग, सेल्स ऑपरेशन मॉनिटरिंग। तालीम इंटर से ग्रेजुएशन, तजुर्बा 3 से 5 साल का होना चाहिए। लोकेशन फेडरल बी एरिया है और राब्ता इनका है 03331146 ईमेल एड्रेस है कराची stc1983@gmail.com। CMT यूनिट्स कराची में एक सुपरवाइज़र और क्वालिटी कंट्रोलर तजुर्बेकार शख्स की ज़रूरत है। मुतवक्के तनख्वाह जो है वो 40 से 45 हज़ार दी जाएगी। तजुर्बे पे डिपेंड करेगा ये। और CV भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं b.tradingcompany1@gmail.com पर। और सुनें, ये वीडियो जो है उन लोगों से लाजमी शेयर करें जिनके ये वीडियो काम की हो सकती है, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी लाजमी कर दें। जज़ाकल्लाह।